sir. Tira na sir ha. Shit! Ayan o. Agad! Shoutout sa my family, Ano, Canada, lambat. Eduardo family. Oh, bangos. Daing na bangos. Pakita mo ang gusto mo. Daing na bang. Bangos. Agad! Agad! Diba? Pero, pinadaw namin to. Bangos. Ano? Daing. Sige po. Thank you po. Ito lutuan. Dala pa dahil sa hospital. Dala na naman tayo doon. Oo, ano tayo? Po. Mami, daan na po rin pa dagat mo. Thank you po. Thank you po. Nadaan din po rin, sir. Thank you po. Ano? Thank you po. Sarap lang po. Ano po? Vlog lang po ma'am, vlog po. Po. Ganun lang po. Ma'am, dito na po yung padagat, ma'am. Sige po, thank you po. Vlog lang po. May ganun lang po. So, yun o. Hello po.
sir. Vlog lang, sir. Vlog lang po. Sir. Opo. Hello vlog, welcome to my guys. Hello po. Hi vlog, welcome to my guys. Hello po. Hi guys. May daanan din po ba rito, ma'am? Po. Nasi Jollibee, kung ka lang Jollibee, kakatres. Sige na naman pa. Hello po. May iraan po dyan, ma'am. Pwede po mairaan. Hindi. Nagbablog lang po. Nagbablog? Opo. Kaso nakagat po ba yung aso nyo, ma'am? Hindi naman sila Sige po. Pwede po mairaan, ma'am. Tasagat lang po. Sige po. Sir, may kiraan lang po. Dito po? O, dito. Dito po. Dito po, lalim. Ay, padali mo. Oy, nagpa-vlog yan si Kuya. Mag-hi na kayo. Hello po. Shoutout po muna, oh. Agord. Kagala PH po. Sa YouTube po. Sir. Kiraan lang, sir, ah. Ayan, oh. Agord. Hello, ma'am. Ano po? Kuya, anong page mo? Kayo, ipapalo kita. Kagala PH po. Oo po. Sir. Sana po. Thank you po. Sir. Isa pa, sir. Shoutout po. Thank you, thank you. Shoutout po, sir. Thank you po. Hello po. Kaya nga nagpa-vlog eh. Hello po. Hello po, Diyan ko lang po, ah. Diyan ko lang po rito, ah. Oh, shoutout. So, hello po. So, sir. Shoutout po. Vlog! Vlog yan! Vlog! Hello po. Dito na po, may daan na po rito. Thank you po. Thank you po. Po, sir, video ka lang, sir, ah. Vlog lang po. Hello po.
Kiraan lang po. May daanan po ba dyan, ma'am? Wala. Sir. Hey, sir, vlog lang po. Pataas sa tubig, sir, no? Dito po, meron pa ganyan. Okay. Sige po, thank you po. Sige po, thank you po. Apo. Sir, wag lang po. Sige. Opo. Ya. Patanggalin. Mahina ka ako. Ma'am, kiraan lang po. Ay, vlogger po. Opo, vlog lang po. Hello Ano po. po yan, sir? Vlog lang po. Kanina, Opo. ano? Kagala PH walking po. Ay lang, video ako, ma'am. Ayun o. Thank you po. Thank you po. Ito, nagluto lutuan. Ayun o. Ito pala din niluluto. Diyan ka lang, sir, ha? Ha? Diyan ka lang po. Madilim.
madlang people. Thank you po, thank you po. Dito. Thank you po. Hello ma'am. Kiraan lang po. Para kami mga ano dito. Kiraan lang po ma'am. Vlog lang po. Hello sir. Huwag Tara naman. po. Kuya, kuran mo yun. Nakaano ba naman ako? Sige ma'am. Sige po. Thank you po. Ba yan? Kaya tayo nagtitinigil sa atin. Oo nga. Now! Wag mo yan ah! Opo ma'am. Oh sir, vlog lang po. Vlog po, vlog. Hello po. Vlog lang po. Hello sir. Ay, hindi po. Hello po. Tayo. Hey man! What's up, madlang people? Hello sir. Hello po. Shout out sa my Ano? family in Ano Canada, number? Eduardo family! Nagagawa namin ng plato. Anak boy sa dagat. Dagat lang sir, dagat. Dagat lang. Dagat lang sa kalam. Sige po. Ito ang aming binibilan dito. Oh, vlogger. Sir. Binibilan daw namin to. Bangos. Bangus. Ganito. Ganito. Opo. Binibilan namin dito. You know? Thank you, thank you. Kikita rin ako, Bisaya. Sige po, thank you po ah. Eh, sir. Oh, bangos. Daing na bangos. Pakita mo ang gusto mo. Daing na bang? Bangos. Tinatago. Mura lang dito sa Salinas. Mura lang. Sige po, thank you po, thank you po. Mahal yan. Hello ma'am, hello ma'am. Hello po. Makita mo mukha niya. Hello po. May paikot pa rin dito eh ma'am. Meron po. Ay, dyan po wala po. Sige po, thank you po. Hello po.